So, good day everyone. So, welcome to our comprehensive presentation on multi-core computer organizations for CPE 413. So, my name is Charnel E. James and I'm here with my partner, Carl Jason Nurong. So, today mag-dive deep ta sa two extraordinary computing system nga ga-demonstrate og incredible power of multi-core architecture. So, nag-choose mi og specific models tungod kay ga-represent siya og cutting-edge approaches para mag-solve og very different computational challenges. So, first is magbigin ta sa Fujitsu Prime HPC FX1000. So, unsay naa ani nga system nga nganong truly remarkable man gud siya because dili lang siya sa iyahang specifications tungod sa iyang architectural philosophy. So, kani siya, ang system ani is gidesign gud ni siya from the ground up para gud siya sa extreme computational efficiency. So, according sa Fujitsu's official documentation, ang pinaka-heart ani niya or iyahang core gyud ani nga system is iyahang A64FX processor which go represent og strategic shift sa supercomputing. So instead nga mag-use sila og traditional nga 8086 architecture, ang ilahang gi-choose isang ARM architecture which is specifically para optimize gid siya sa high performance computing. So ang iyahang processor is ga-contain og 48 computational cores which is mo ni siya ang mga workhorses nga ga-handle sa main processing task and napod siya 4 auxiliary cores nga ga-manage sa system operations, iyahang input-output o coordination between sa computational cores. So, unsay naaani nga nung revolutionary ni siya is because sa iyahang memory architecture. So, ang HBM2 memory kay dili lang siya connected sa processor. Kuan sad siya, physically integrated siya sa same package. So, ga-eliminate siya og traditional memory bottleneck where ang processors mag-wait sa data nga mag-travel through motherboard traces. So next is kanang let's talk about sa iyahang specification. So, ang 48 computational cores is ga-enable og what we call fine-grained parallelism. So, dili lang ni siya about sa running og 48 programs at once. So, about ni siya sa pag-break og single massive problem into 48 coordinated pieces. So, i-consider na to ang practical example ani isang weather simulation. So, ang traditional nga single core system kay mag-process siya or would have to process atmospheric data sequentially. So iyahang i-process ang temperature, pressure, humidity, wind patterns, one after another. So, pero sa FX1000 kani tanan nga mga variables is ma-process siya simultaneously across a different core. So, ang integrated HBM2 memory is ka-provide siya og over 1 terabyte per second sa memory bandwidth. So, kung ato ni siyang iput sa as perspective, mura lang siya og transfer og entire content sa DVD in less than 100 of a second. So, muning ga-ensure nga ang tanan 48 cores kay constantly ga-fed siya og data and never sitting idle waiting for information. So, kani nga architecture is dili lang jud ni siya about sa raw speed, about pud ni siya sa efficiency. So, ang Fugaku supercomputer is built gid siya with these processors tas nag-achieve og number 1 ranking not just in performance but also sa computational efficiency and ga-consume siya og significantly less power than comparable systems. So, ang iyahang performance impact ani is para gid ni siya sa scientific computing at unprecedented scale. So next. So, let's talk about the Apple Mac Pro M2 Ultra. So, nana siya yung features nga
24-core CPU, which is 16 performance plus 8 efficiency, 60-core GPU, and 32-core neutral engine. So naghahatag po ni siya extremely um, high processing power nga mag-demand sa mga tasks like video editing and AI workload. So, napud siya ginatawag nga Ultra Fusion technology which nga na siya duha ka chips to act as one. So, naga-support po siya unified memory up to 192 gigabytes nga mag-allow sa CPU and GPU nga mag-share sa memory instant for faster and more efficient performance. So next slide please. Next slide. So let's talk about the real-time creative power. So ang Apple Mac Pro M2 Ultra kay nag-provide siya like strong real-time creative performance. So nag-highlight po siya sa mga computer nga that can easily handle parallel workloads like video editing and 3D modeling at the same time without slowing down. So dako jud kay siya og running process when it comes to editing and 3D modeling. So napud say ginatawag na smart core allocation nga meaning nga ginabalance niya ang mga power and efficiency depending sa task. So it can work also sa mga huge files nga balag mga huge files siya no, it can work it smoothly gyapon siya. So like professional multitasking, nag-allow po siya sa mga render, edit, and export all at once. So bahalag dungan-dungan no ang imong binat no, dili gyapon siya mag-slow and smooth gyapon siya sa kanang mga para ma-optimize ang power performance ratio nga maghatag sa maximum speed while being efficient. So that's all. Now for the comparison summary. So since kana na-examine na nato ang both system, so ato siyang i-compare yahang architecture philosophy. So ang Fujitsu FX1000 is ga-represent siya og specialized homogeneity approach nga many identical cores optimized for the same type of scientific computation. So in contrast, ang Apple Mac Pro is ka-embody siya og integrated heterogeneity, which is different types of cores specialized para sa different tasks. All go work together seamlessly. So both approaches are valid, but they are optimized for completely different computational paradigms. So ang Fujitsu is ka-excel siya sa problems nga maka-cleanly divided into many identical sub-problems. So muna siya nga itong ginatawag nga embarrassingly parallel workloads. So scientific simulations, weather modeling, and molecular dynamics ay muna siya ang mga perfect example. So ang Mac Pro is ga-shine siya at handling diverse like simultaneous workloads nga ga-require og different types of processing like video editing while ga-run og simulations, while ga-handle og user interface interactions, like about siya sa pag-juggle og multiple different tasks efficiently rather than executing one massive task quickly. So for our conclusion and takeaway, so in conclusion is kaning two system is ga-reveals og several key insights about modern multi-core organization. So first, ang core count alone kay dili jud siya ga-determine sa performance. So ang architecture iyang specialization sa kato nga mga cores is mo to siya ang pinaka-importante. Second, ang memory architecture is mo ni siyang pinaka-critical performance factor, whether Fujitsu's integrated HBM2 ba siya or ang Apple's unified memory nga ga-keep sa cores mag-fed og data which is essential. So finally, ang best multi-core design is depend lang siya entirely sa intended workload. So wala jud perfect
architecture. So, ang only architectures nga perfectly suited jud sa specific task. So, that's all. Thank you for listening.